आज मोर एक्सीडेंट हवा सत्वे 12 दिन हो गला। आज फ्रेंड फाउंडेशन तरफ वार्षिक उत्सव पालन करा मते सम्मानित करिथिबारु मु तांकर समस्त कर्मकर्ता को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मु धन्यवाद दूँ। कला क्षेत्र में आगू केपरि जीवे भल पाठ पढ़े आगू कला क्षेत्र में विश्व स्तर में ना करी मुझे श्री जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुँच। प्रथमतः समस्त को नमस्कार। मु जशोधरा प्रधान कॉर्पोरेटर आज जो जगह आम उपस्थित अच्छे आज ये फ्रेंड फाउंडेशन रो वार्षिक उत्सव जोटा कि पालन से बहुत ऑर्गेनाइजेशन को सेमाने इनवाइटेशन कर समर्थन जनावती। फ्रेंड फाउंडेशन एमती गोटे सुंदर गोटे बड़ा बहुत गुड़े ऑर्गेनाइजेशन एमती गोटे कि से बहुत गरीब लोक एजुकेशन साहाय्य कर मेन मोटो रही झील पिला माने किपरि घरे न रही से निजर निजे सुरक्षा करें आर एजुकेशन को केपरि से आगू को बढ़े निजे निज गोड़े छिड़ा हो पारे सेटा मेन मोटो रही। जहाँ आजिका दिन में आजिका समय यूथ माने जो माने कि खराब बाट को जीवा को समय किंतु से माने यही समय सुंदर माने प्रोग्राम करुँच लोक मान के सुंदर भाव साहाय्य कर बहुत बड़ जिनस भगवान करंतु ए फाउंडेशन आहुरी आगू जाऊ पिला माने बहुत आहुरी भल काम करंतु। एक्चुअली फ्रेंड फाउंडेशन को धन्यवाद दवा कथा ये बहुत छोट छोट पिला को आनिकी जो कर्तव्य जो डांस जहाँ जमी कला संस्कृति सब देखले रियली छोट पिला हिसाब से जो एज रे जो टाइप नाच जो कला से जदि निश्चित भाव में आगू टिके बड़ हे ता सत्वे दीटा मेसेज दि जाए गाँ को चल टाउन समाज सेवा कम करा भर सबुठ भल जिनस गाँ मुखा हेले प्रकृत गाँव में बहुत लोक असुविधार अच्छा जदि टाउन को छाड़ी आमर भाया समाजसेवी पिला बा लोक जो सब समाज भल कम करने चाहूँगी से गाँ को चलती गाँव में प्रकृत जोटा कि जो सेवा मनोवृत्ति नहीं आम करने चेष्टा करुचु से जगह ही रिजल्ट निश्चित भाव में मिल कहीं गाँव में अनेक लोग असुविधार अच्छा ता सत्वे आउ गोटे कथा जो युवपीढ़ी मैंने छोट पिला माने आजिका डेट्रे मुझे मध्यम जाना चाहूँगी जदि कैंसर कि कौन रोगक्रांत होती बहुत छोट छोट पिला निशा खाऊ तो से आमर गोटे प्रयास चलो कि जो पिला माने गुटका बेसी करके मद उपर बेसी कर पीउछंती और गुटका खाऊँ से आम से आपण मध्यम पुणी आउ थे रिक्वेस्ट करुँ सेवा बदले प्रथम कथा पेरेन्ट्स ता सत्वे आमे माने समस्ते जदि किए कौ पिलाटा चिन्हनी भी गोटे छोट पिलाटाए जब सिगारेट टाणुची आम आपण को मध्यम से रिक्वेस्ट करूँ निज पिला न होई पारती किंतु टिके प्रतिवाद करते कहीं से जदि भयटा टिके न रही निशारू से छोट पिला माने दूरे पारे ना तो ये दुईटा जिनस आम प्राधान्य दो बोली आज ये जगार आपण मध्यम कहूँ जय जगन्नाथ। शुणु मु तो समस्त कथा कहीपरि कि समस्त टीवी आपण ये जो चैनल माध्यम पूरा एडवर्टाइज तेणुक समस्ते अलग अलग ना रे सोशल वर्क समाज सेवा ना दे तो मोर गोटे व्यक्तिगत समस्त सहयोग आमर दिखाई जय जगन्नाथ परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट महाप्रभु परिवार तेणुक महाप्रभु परिवार आम जो मो कम जहाँ भी करूँ
ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ସେବା ବାହାନାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଭଟକା ଚାଲୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆମରି ଭଳିଆ ଲୋକ ବଣ ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟିକି ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ କିଭଳି ପର ଉପକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସେଇଭଳି ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଆଜି ଯୋଉ 7ମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ପିଢ଼ି ନୂତନ ପିଢ଼ି ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ମାନେ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ରୋଟରୀ କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଦିନ ମାନଙ୍କରୁ ଏଇ ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ମାନେ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଜି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଆମର ରୋଟରୀର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ରୋଟରୀ ପ୍ରୟାସରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରୋଟରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ରୋଟରୀ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯଦି ସହଯୋଗ ଯୋଉ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବା ଯୋଉଟାକି ଆମର ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଫିଟେଇବା। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରୋଟରୀ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ସମାଜରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଯୋଉ ଆମର ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରୋଟରୀର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସଫଳ ଲାଭ। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି। ଯେବେ ମୁଁ ମୋ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲି ସେବେ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସବୁ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି କାମ କରନ୍ତି ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜସେବୀ କାମ କରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ଆଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନିତ୍ୟ କାମ ପରିଚିତ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଦଉ ଯେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ କର। ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ତମେ ହିଁ କରିପାରିବ ଆଉ ଆଗକୁ ତମେ ଫ୍ୟୁଚର ତମେ କିଏ ବାହା ହେଇଯିବ କି ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ତମ ବିଜି ଲାଇଫରେ କି ଗତି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଣ୍ଟ ଦଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ପରିକା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ।